Hadirin yang terhormat, para undangan dan rekan-rekan media sekalian, kami ucapkan selamat datang di acara Jakarta Fashion Week 2026. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk acara kita di malam hari ini. Izinkan kami menyampaikan bahwa dengan semangat The Legacy of Style, tahun ini Jakarta Fashion Week hadir sebagai simbol kolaborasi lintas industri, bersama-sama membangun masa depan fashion Indonesia yang berkelanjutan. Semangat ini juga menjadi perayaan warisan gaya Indonesia, lahir dari perpaduan antara tradisi dan modernitas, serta menghadirkan regenerasi yang menyatukan berbagai generasi desainer, kreator, dan mitra industri. Hadirin sekalian, Jakarta Fashion Week adalah perayaan puncak dari berbagai rangkaian program yang berlangsung sepanjang tahun, mulai dari ajang pencarian model lewat Fashion Faces, pembinaan desainer muda melalui lomba perancang mode, hingga penghargaan untuk para makeup artist dan hairdresser terbaik di Makeup Artist Search Awards dan Hairdresser Awards. Tidak hanya itu, Jakarta Fashion Week juga merangkai berbagai signature initiative yang menjadi bagian penting dalam mendorong perkembangan ekosistem fashion di tanah air. Mulai dari Fashion League, Dewi's Looks Market, dan Fashion Force Awards, hingga tentu saja the most iconic Dewi Fashion Nights. Semua dijadikan wadah untuk memajukan dan merayakan jenama-jenama lokal kebanggaan Indonesia. Seluruh program dan signature initiative ini tentu tidak lepas dari dukungan Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, serta juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang telah bersinergi mendorong fashion Indonesia untuk terus tumbuh dan berkelanjutan menuju pasar global. Hadirin sekalian, Jakarta Fashion Week juga terasa semakin lengkap dengan kehadiran Abang None Jakarta 2025 yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Terima kasih. Serta juga kontribusi Jakarta Creative City sepanjang penyelenggaraan acara ini. Jadi siapkan diri Anda untuk benar-benar terpukau oleh karya-karya luar biasa dari para kreator fashion Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara malam hari ini dengan sambutan dari CEO GC Media Group sekaligus Chairman of Jakarta Fashion Week, Ibu Swida Ali Syahbana. Selamat malam. Good evening. Her Excellency of the Minister of the Republic of Indonesia, Ibu Widianti Putri Wardana, and her distinguished delegation, and the Vice Governor of the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta, Bapak Rano Karno, Chairwoman of the Jakarta Provincial Women's Organization Cooperation Board, Mrs. Dewi Rano Karno, and also special staff to the Governor of Jakarta and his deputies. And of course, our valued sponsors, partners, designers, fashion lovers, members of the media, and friends of Jakarta Fashion Week. Welcome to the Jakarta Fashion Week 2026. With heartfelt gratitude and humility, we celebrate the arrival of another Jakarta Fashion Week, a week that continues to evolve, inspire, and redefine creativity of Indonesia and beyond. Every year, we feel renewed, we feel stronger, we feel better. This year, over 100 designers take the stage. From celebrated names to emerging talents from our Lomba Perancang Mode, Fashion Force, and of course, the most awaited Dewi Fashion Nights, who will once again set the tone for the fashion in 2026. We are profoundly grateful
the provincial government of the Special Capital Region of Jakarta, whose support goes far beyond the production of this event, it reflects the true spirit of Jakarta Fashion Week. Empowering designers to grow their capacity, to reach international markets, and to represent the creative strength of this city. Through this support, we have not only built a platform, we have built a bridge, bringing Indonesia fashion to the world. Our designers are now active participants in international trade shows, most notably Tranoï Paris during Paris Fashion Week. This year, we proudly launched Jakarta Fashion Force program, a collective representing 12 Indonesian designers. Together, they have exceeded all expectations, gaining recognition and securing buyers from Los Angeles, Dallas, Paris, Milan, Hamburg, Nice, Cape Capri, Napoli, Corsica, and beyond, reaching as far as Dubai, Shanghai, and Tokyo. I'm talking about real transactions. Congratulations. We did not set out to conquer many cities. We simply aimed to make our mark, and Jakarta Fashion Force did just that. It proved that creativity born in Jakarta can stand confidently on the world stage. Of course, none of this would be possible without our partners and sponsors. We are grateful to Pondok Indah Mall, our home and stage, the one and only home of Jakarta Fashion Week, yet a rumah kedua to all of us who create, collaborate, and celebrate here together. To our presenting sponsors, Official Skincare, Pond's Age Miracle, Official Beauty, Button Scarves Beauty, Official Bank Partner, Bank BTN, Official Hair Care Products, Tresemme, Official Hotel Partner, Intercontinental Jakarta Pondok Indah. We thank you deeply for walking this journey with us. New in the family, Bank BTN, I should say actually BTN without the bank. We are proud to introduce BTN Fashion Lab, a new initiative connecting SMEs with designers to co-create capsule collections. The first series we launched in January, marking the beginning of a continuing collaboration that bridges creativity with inclusive economic growth. BTN Fashion Lab, welcome. Another highlight this year is the ASEAN Fashion Parade, taking place on Sunday. This program brings together 3 distinguished senior designers from Malaysia, Singapore, and the Philippines, showcasing regional creativity and solidarity. It symbolizes Jakarta's growing role as a cultural and creative leader with ASEAN. And we hope it becomes the beginning of a lasting tradition, the ASEAN Fashion Parade, led by the city of Jakarta. Our deep gratitude to our sponsors, LOX, HDII, DKI Jakarta, Celux, Pepsodent Ultra White, Erspo, BYD, Infinix, Asia Pacific Rayon, DM Textile, Natasha Lux, Arabica, Remington, ICA. And we also welcome e-commerce partner, TikTok Shop, Tokopedia. Official ticketing system, Ismaya Plus.
and of course, government and organization partners, Kementerian Pariwisata, Ministry of Tourism, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Apindo and Kadin. Official international partners, KOCA, Korea Creative Center Agency, CFDK, Council Fashion Designers of Korea, which we are celebrating next year, our 10th anniversary, Tranoï, Paris, France, ACM, Accademia Costume e Moda, Rome, Italy, IED, Istituto Europeo di Design, Milan, Italy. Our official partners, Healthy Go, Mr. Ishii Konyaku and Shirataki, Pan Pacific, TikTok, Pinterest, Meta, Artisan Pro, Episode Gading Serpong, Maya Pada Hospital, Maya Pada Eye Center, Ismaya Lifestyle, Go, Jumpstart, Nod, Sank Asek, East Indies, Sky Vodka, Bacardi, Nusantara Cold Brew, Mocha, Acoustic Pro, Lapis Lapis, Chef Vincenzo, cucunya Oma Eli, St. Regis, Paradigm Fitness, Astagrafia Fujifilm, CBN, Leka, Sanjong Wellness, Roma, Chivaraga, Sakajin, Everyday Weekend, Greg's Banana Cake, Luna by Oxon, Dear Butter, Manicon Group, Freshcon, Balance, Wearology, Oxon, Panorama Tour, RPX Federal Express, Scala Rental Studio, Arca Group, Toto Wines, and Yogulato. Thank you, partners, to make us alive and vibrant. And of course, what you see all outside and downstairs, we have our official interior partners, JMDE, Dintera Studio, Sora and Partners, VMID, Vastu Home, Arbor and Troy, Fursia, Singres Mosaic, Helios Power Quantum, Propan, Tujuan Bumi, Cita Tenun Indonesia, dan Batik Marunda. Official media partners, Dewi Magazine, Femela, Manual Jakarta, Tatler, beserta Festival Film Indonesia, Antara TV, Cantika.com, Clara, Konflik, Cosmopolitan Indonesia, CXO Media, Dance TV, Detik.com, Diadona, Dream, Dreamher.it, L Indonesia, Exquisite Media, Female Daily, Harian Kompas, Her World Indonesia, Industry.co.id, Kumparan Women, Lead Media, Liputan6.com, Luxina, Matamata.com, Now Jakarta, Overheard Beauty, Popbella, Portofolio, Rahasia Gadis, Rat Media, Republika, Scarf Media, Suara.com, SmartMama.com, Sugar and Cream, Tempo.co, TFR, Decorator, The Luxury Report, The Rocking Life, The Society, dan What's New Jakarta. Official international media partners, Glam Malaysia, Mega Magazine, V-Man Southeast Asia, and Vogue Philippines. As we begin this 7-day fashion marathon featuring 34 shows and more than 100 designers, let us remember, Jakarta Fashion Week
is not only a celebration of fashion. It is a celebration of collaboration of the people, sponsors, partners, and passions that make creativity thrive. Together, really together, we are shaping not only the future of Indonesian fashion, but also the legacy of Jakarta, a city that celebrates its heritage, embraces innovation, and reaches out to the world through collaboration. From Jakarta to the world, we move forward together. Thank you. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Svida Alishabana, dan selanjutnya dengan hormat kami mengundang untuk menyampaikan sambutan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Rano Karno. Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kami hormati Ibu Menteri yang hadir di tengah-tengah kita, Mbak Svida. Saya tidak ingin berpanjang-panjang, tapi yang pasti Jakarta akan terus mendukung kegiatan Jakarta Fashion Week. Saya ingin menyampaikan satu berita yang bagi kami sangat menyenangkan. Kami baru saja 6 bulan di Jakarta. Jakarta masuk dalam indeks kota global nomor 4. Tapi baru saja 3 hari yang lalu, kami melompat dari 74 sekarang menjadi 71. Mengalahkan Manila. Jadi kalau tadi Mbak Svida bilang Malaysia dengan Singapura menjadi best fashion Asia, no, Jakarta is the central fashion of Asia. Jadi mudah-mudahan dengan kolaborasi yang hari ini terjadi luar biasa, di tengah hujan, di tengah kemacetan, semua kolaborator datang ke tempat ini menandakan bahwa kita mencintai wastra Indonesia. Sekali lagi, selamat kepada Jakarta Fashion Week. Mudah-mudahan ini menjadi akar bagi kita menghadapi Jakarta pada tahun 2027 akan berusia 500 tahun. Saya akan challenge Mas Vida dengan teman-teman untuk menampilkan fashion untuk menyambut Jakarta 5 abad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan pada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk dukungannya pada industri fashion Indonesia. Dan selanjutnya kami ingin mengundang untuk memberikan sambutan yang akan dilanjutkan dengan opening ceremony Jakarta Fashion Week 2026 Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ibu Widianti Putri Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati CEO GCM Media Group sekaligus Chairwoman Jakarta Fashion Week, Ibu Svida Alishabana, Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Rano Karno beserta Ibu, Komisaris PT Metropolitan Kencana TBK Bapak Karuna Murdaya dan Ibu Rani Murdaya, Bapak Ibu perwakilan kementerian dan lembaga, para sponsor, para desainer, pelaku industri fashion, dan para insan media. Malam ini adalah momen yang membanggakan bagi kita semua. Grand Opening Jakarta Fashion Week menandai perayaan besar kreativitas dan budaya bangsa melalui tema The Legacy of Style, sebuah refleksi dari perjalanan panjang warisan mode Indonesia yang terus hidup dan berevolusi. Atas nama Kementerian Pariwisata, saya menyampaikan selamat atas terselenggaranya Jakarta Fashion Week tahun ke-18 ini yang merupakan tonggak penting dalam menumbuhkan posisi Indonesia di peta industri fashion dunia. Jakarta Fashion Week adalah panggung utama kreativitas anak bangsa. Di panggung inilah lahir kolaborasi antara tradisi dan inovasi, antara kekayaan wastra Nusantara dan gaya hidup modern.
kita menyaksikan perubahan besar dalam selera masyarakat. Generasi muda kini semakin mencintai produk lokal karena mereka mencari authenticity, value, and sustainability. Semangat inilah yang membuat industri mode kita semakin berdaya dan relevan di kancah internasional. Hadirin yang saya hormati, event seperti Jakarta Fashion Week menciptakan multiplier effect, menggerakkan UMKM, memperluas peluang kerja kreatif, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal dan budaya bangsa. Namun di balik kemegahan panggung ini, ada tanggung jawab besar yang tidak boleh kita lupakan. Keberlanjutan adalah kunci masa depan mode. Dari pengrajin wastra di daerah hingga perancang busana di panggung dunia, seluruh mata rantai ekosistem mode Indonesia perlu terus kita rawat. Dengan mengedepankan praktik ramah lingkungan dan menghargai pengrajin lokal, kita bukan hanya menghasilkan busana, tetapi juga membangun peradaban yang berkelas. Seluruh semangat ini sejalan dengan program unggulan Kementerian Pariwisata, yaitu Pariwisata Naik Kelas dan Event by Indonesia. Melalui kedua program ini, kami berupaya memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkualitas tinggi dan menghadirkan event-event nasional dengan daya tarik global. Kota Jakarta sebagai ibu kota ASEAN, tempat di mana diselenggarakannya Fashion Week yang bergengsi ini secara konsisten, sangatlah besar potensinya untuk kita jadikan sebagai Fashion Capital of ASEAN. Fashion merupakan bahasa universal yang membuka dialog lintas bangsa sebagai medium cultural diplomacy dan strategi promosi pariwisata berbasis budaya. Ayo kita satukan niat, bersama kita bisa mewujudkan cita-cita besar ini sehingga Jakarta Fashion Week masuk dalam kalender industri fashion dunia. Dari kain tradisional hingga rancangan kontemporer, dari panggung Jakarta hingga dunia internasional, mari kita bawa semangat mode Indonesia untuk menerangi dunia dengan kekayaan kreativitas dan keanggunan budaya kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami mohon izin tetap berada di tempat Ibu Menteri dan kami mengundang untuk bergabung ke runway Bapak Rano Karno selaku Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Dewi Indriati Rano Karno. Tentunya juga bersama dengan Ibu Svida Alisyabana selaku CEO GC Media Group and Chairman of Jakarta Fashion Week. Kami undang untuk mendampingi Bapak Karuna Murdaya, Komisaris PT Metropolitan Kencana Tbk. Kami undang juga Experience Lead Ponds Age Miracle, Bapak Muhammad Aufa Ashidi. Kami undang Corporate Secretary Division Head BTN, Bapak Ramon Armando. Creative Director of Jakarta Fashion Week, Bapak Andandika Surasaja. Co-founder Button Scarves Beauty, Ibu Alisa Hawadi. Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Aisyah Tisya Agustiar Sabra. Head of Marketing Oral Care Unilever Indonesia, Ibu Rika Anggita. Experience and Content Lead Tresemme, Bapak Bintang Adi Subagja. Brand Team Lux, Ibu Hansa Mansa. CEO Ersko, Bapak Muhammad Sadar. Head of Marketing BYD Motor Indonesia, Ibu Pramita Sari. Hotel Manager Intercontinental Jakarta Pondok Indah, Mr. Sunny Singha. Ketua Komite Festival Film Indonesia, Bapak Aryo Rayu.
Presiden Direktur PT Metropolitan Kencana Tbk Bapak Husin Wijaya Kusuma. Assistant Brand Manager Natasha Lux, Ibu Elizabeth Helia. Direktur BM Textile, Ibu Sherry Dadlani. Head of Marketing Infinix, Bapak Sergio Tikwalu. Koka, Mr. Lee Ji Hwan. Senior Brand Sponsorship and Partnership Artisan Pro, Ibu Nabila Puspa. Ketua HDI DKI Jakarta, Ibu Ranu Sarpia. Fashion Strategy and Campaign Lead TikTok Shop by Tokopedia, Ibu Claudia Elaine. Meta, Ibu Revi Silviana. Marketing Manager Remington, Ibu Angel Liu. General Manager Arabica, Ibu Astrid Kusuma Dewi. Marketing Communications Manager Asia Pacific Rayon, Ibu Novi Wan. Market Expansion Director Ismaya Group, Ibu Jessa Prawidya Setiabudi. Lead Strategic Partner Pinterest Southeast Asia, Ibu Marpanisha Rabenda. CEO Healthy Go, Bapak Lukian Wiradharma. Director of Celux, Bapak Philip Budi Ivandi. CMO Jumpstart Indonesia, Bapak Renald Ravindra Suharto. Marketing Communication Episode Gading Serpong, Bapak Andre Jonathan. Direktur Mr. Ishi Konyaku dan Shirataki, Bapak Ken Sujatmiko. ACM Ibu Lisa Malonda. Vice President of AIKA Ibu Lani Cahyadi. Direktur GO Bapak Candi Mantoro. Marketing Director Saikasek Indonesia Ibu Sela Halia Maharani. Hotel Pan Pacific Jakarta Bapak Alasdair Davidson. Perwakilan Visual Merchandising Indonesia. Presiden Director Malka Indonesia dengan brand Fast to Home Bapak Zaki Makarim. Cita Tenun Indonesia Ibu Canti Sari. And last but not least, Product Marketing Officer Propan Ibu Priscilla Audrey Bianca. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ada nggak? Ada ya. Boleh kami undang sekali lagi Aryo Bayu untuk berkenan. Baik. Baik, kita lanjutkan dengan sesi foto. Izin saya pandu, silakan melihat ke arah kamera tengah. It's smile. Kita akan take 2 kali. 3, 2, 1. One more time. 3, 2, 1. Baik, hadirin sekalian, kita akan bersama-sama melakukan prosesi opening ceremony. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk semangat pada hari ini. Untuk opening ceremony ini, kami ingin mengundang dengan hormat untuk melangkah 1 langkah ke depan. Ibu Widi, Bapak Rano, Ibu Dewi, dan juga Ibu Svida, yang sesaat lagi akan memukul kenong sebagai tanda dibukanya Jakarta Fashion Week 2026 yang akan dilanjutkan dengan video pendek. Kemudian kita semua yang berada di runway akan melangkah bersama ke depan runway untuk memulai acara. Aba-aba izin dari saya. Bapak Ibu sudah siap? Dalam hitungan 1, 2, 3.
Jakarta Fashion Week 2026 resmi dibuka. Dan kini kami mengundang Bapak Ibu untuk melangkah bersama melintasi runway menuju tempat masing-masing dan merayakan kesuksesan industri fashion Indonesia. 1, 2, 3, silahkan melangkah Bapak Ibu ke tempat duduk masing-masing. Kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah. This is Jakarta Fashion Week 2026. Baik, kami persilakan menuju tempat duduk masing-masing dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sungguh opening yang super epic hadirin sekalian. Ladies and gentlemen, and now, please welcome the parade of Jakarta Fashion Week 2026.
She's the it girl. Hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sponsors, partners, designer, models, dan seluruh fashion stakeholders yang telah mendukung. And so once again, big applause for Jakarta Fashion Week 2026, the legacy of style. Selamat malam, sampai jumpa.